Hi guys! Hi guys. Mag-unboxing po sila ng mini egg. Ito ipapakita mo na kita. Yan. Yan. Yung surprise ko sa kanila. I-unboxing nila. Kasi yan ang paborito nilang laging bilhin sa labas sa tindahan. So guys, ipapakita daw nila sa'yo ang pag-unboxing. Hi. Start na po tayo guys. Okay. Ito na. Open na. Yan. Ayan na guys. Wow! Ang dami. Oh, agad. Wait lang. Wow, ang dami. Ang dami kami. Yan, magwanto sawa kayo sa mini egg toy. And this one po. At ang gandi. This one. Wait lang. Siya pa. No, wait lang. Pakita mo muna, wait lang. Hi guys. Hindi kita. Ang ganda. Bubuksan natin ang widget. Open. Na guys. Open na namin ma. Sige. Open na guys. Wow. Gandi. Open po natin. Yan. Ayun siko. Ay, sarap. Masarap yan. Wow. Bakang biscuit. Wow. Biscuit. Biscuit. Very good. Okay. Biscuit ka. And then, the other Sarap one. guys. Anong Sarap laman ng guys. Sarap guys. Laruan naman guys. Oh, may kutsara yan ang ka pala toy. yun. Ay, may spoon. Cute. Tapos may ano guys, laruan na. Spinner. Spinner. Anong laman niya? Spinner. So, merong color pink guys. Tsaka sa ilalim color blue. Pang boy at girl na siya na. Kasi pink and color Masarap blue. guys, chocolate. Masarap guys, chocolate. Tingin mo gaya. Tingnan mo daw guys. Yan guys. Ang sarap guys. Masarap daw guys. Yan, color blue. Color blue. Akin siya ba? Ano yan? Akin to. Wow, daw sa akin eh. Hirap buksan guys. Blue. Iyan. Jaran! Same pa rin. Biscuit na may chocolate. Si Blue. Aso makulit. Tingnan natin kung Tingnan mo yung kaano yung laman ng toys. ito guys ah. Itong guys yung pink. Itong guys pink. Sige, nakikidingin mo. Wow. Tingnan niyo guys. Oh. What is that? Ito na alam eh. Masarap guys chocolate at sa papa. Ay, niti ko yan. Ay, dito pala yung biscuit. Tapos yan. Ang dami. Ay, hindi pa. Ano ba yan? Ay, ito pala yung pagkain ko. May white chocolate siya sa ilalim ng biscuit, guys. Tsaka may White chocolate tsaka brown chocolate. Gusto ko po. Masarap ko yung suko. Dito. Masarap ko yung chocolate. So guys,
Okay na-unboxing na natin. Ayan, ang laman niya, ang dami. Meron na 30 pieces. 30 pieces yata yung laman yan. 30 pieces. Yan. 30 pieces, Mama. Okay, guys. So, guys, yan na. Okay, magbabay na kaya. Bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Thank you. Thank you po. Thank you for watching. God bless. Please don't forget to like, share, and subscribe to my mama's channel. Sige, go. Kaya mo yan. Pwede pa ba siya? Oh. Ayun lang, guys. Bye. Hope you enjoy. Thank you. Bye-bye na, baby. Bye-bye.